Manden chani manden muso moru ni karamɔgɔ somaw ni donso kana balaba sitan den toro yirijugu fere kana balaba tenen den toro yirijugu ladɔ chani bilen ka gorongo bilen fara biriki ne petit frère Pape ko be cogo di aw fɛn fɛn bɛ lini na k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada Umar ko be cogo di aw fɛn fɛn bɛ lini na n b'aw bɛɛ lajɛlen fo bon bi dugu jɛra depuis kunu mɔgɔw ni jɔrɔ sira fɛn min ye kuluba kibaruya ye Bandaw Asim Goita Muktar Wan ani tɔw jatigɛw mɔgɔw ni jatigɛw sira mɔgɔw ni siran sira bon kɔrɔtɔ ala ma a bɛ na ni guwajɔ ye sinon ni tile binna suma ba wolola tile tɛ dugu si to yen k'a dugu ka dɔgɔ ok n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ n'an k'a lajɛ o bɛ tile guwa i la mɔgɔ jugu t'i ba sinamuso ye mais n'i ba n'a sinamuso ye siɲɛ ta i ka ala deli ye i ba k'a bin mɔgɔ binnen o lankolon tɛ n'a ma fɔ a tɛrɛntɛrɛ a b'a fɔ a sen ka ɲakira manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso a ye n bila ɲaka so o ye cɛ mais a ye n bila ɲakɔrɔ ka so o ye dugulen kan ye ok diɲɛ jara togo togo surugu bakɔrɔnin tɛ suruguw ka dɔgɔ jɔ bakɔrɔnin tɛ se ka suruguw ka dɔgɔ jɔ hali saya ma se ka bakɔrɔnin tɔgɔ b'a golo la i b'i ka kan tigɛ k'a wɔrɔ k'a dun ba golo a bɛ tila ka fɔ o fana ma tuguni n'a golo bɛ ka fɔ a bɛ fɔ ko ba golo de bɛ ka fɔ a tulen kɔ k'a kɛ dunu ye Bandaw ka gouvernement mɔgɔ si t'a juguya la n'u ɲɛna o de ka di anw ye Asim Goita ni jamana sera ka ɲɛ Asim Goita bolo ale de b'a tɔgɔ sɔrɔ o de ka di anw ye Wage Kamara u bɛɛ n t'u bɛɛ tɔgɔ dɔn Muktar Wan ni gouvernement ɲɛna a bolo ka se ka faso ɲɛ o de ka di an bɛɛ ye n'o man di malidenw ye o ye ɲɛngo de ok fa karisa sigira sɛgɛsɛgɛ kojugu o bɛ mɔgɔ kɔrɔkɛ den bɔ i denya la sinon i kɔrɔkɛ den i den dɛ mais n'u ko k'i yɛrɛ wolo den no ni min farati i b'a fɔ a ye o y'i kelen k'i kɔrɔkɛ den bɔ i denya la sɛgɛsɛgɛ kojugu o bɛ mɔgɔ kɔrɔkɛ den bɔ i denya la ok donc fanga mana ɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo a bɛɛ ka kan anw ye malidenw de anw ta kun ye dɔrɔn faso ka se ka jɔ mais minnu y'an ni jatigɛ si an bɛ yafa olu ma mais je crois n'i bɔra ka kumaba fɔ k'i dafa kumaba la k'i kɛ kodɔnnaba ye k'i yɛrɛ bila bɛɛ ɲɛ i y'a faamuya wa donc n'i ye nkalonba tigɛ bɛɛ bɔra mun kalama i yɛrɛ na maloya an tɛ kuma o la parce que n kelen b'a bɛɛ dɔn n kelen b'a bɛɛ fɔ n kelen b'a bɛɛ kɛ i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ ok i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ donc ni fali y'a ban ka taa ni fali bugɔla ye fali bugɔ o ye laada ye mais fali bolila n'a ye fali kin ko wɛrɛ na kɛ ale ni fali cɛ mun tɛ doni ta ko dan ye doniba tala bɛɛ ni fisigi ɲɛnama de don fininkolo bɛɛ tɔgɔ fininkolo mais n'i ye mun ta k'a meleke ka doni da ka tɔgɔ kura bɛ dɔw la a bɛ fɔ o ma ko fisigi malidenw n bɛ mun fɔ Bandaw ye Asim Goita ye Muktar Wan ye i y'a faamuya Asim Goita n'a ka cɛdenw ye a y'a essayer aw ka dɔn yɛlɛma k'a yɛlɛma ye mun ye aw y'a essayer aw ka baara dɔ kɛ fasodenw bɛ mun ye aw ko ka di mɔgɔw ye koyi i y'a faamuya wa ne y'o fɔ an ɲɛna an ka jamana sɔrɔdasiw ka di an ye o ye hasidi kumakan ye an b'an ka jamana sɔrɔdasiw fɛ o ye nafigi ka terme ye an b'an ka jamana sɔrɔdasiw dɛmɛ o ye fasoden ɲuman ka baara ye mais an b'u fɛ o ye nafigiya tamasiyɛn ye n bɛ n ka dugu sɔrɔdasiw fɛ n'i ye mɔgɔ y'a la faso ci kuma don parce que diɲɛ dugu bɛɛ b'a ka dugu sɔrɔdasiw fɛ ni e ko e b'u fɛ o k'a sɔrɔ mun t'u fɛ i bɛ se k'o yira donc n'a ɲɛna o de ka d'an ye Bandaw ninnu nana bɛɛ dalen n'olu kun n'o Bandaw la Asim Goita ninnu bɛɛ kun dalen n'u la mais ni mun man ɲi o man ɲi faso n bɛ mun fɔ aw ɲɛna bi maliden bɛɛ siranna mais bɛɛ siranna ka ja dɔɔni kan o ye Segu Tunkara ye Segu Tunkara États-Unis Segu fana k'a dɔn k'a fɔ a tɛ Mali kɔnɔ Segu k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn n'a bɛ fɔ ale ye a bɛ fɔ ale ye dɔ de fɛ n'o tigi ye kuma dɔ fɔ dɔrɔn mun bɛ mɔgɔw ja wuli n'ale bɔra n'o ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw ja wuli i y'a faamuya donc nin kelen ni sahaba ma bɛn mais a y'a faamuya Mali de ka d'a fana ye
Mali ka di Seku ye dɛ ne bɛ video kɛla bɛɛ dɔn Mali ka d'a ye donc an k'o faamu Mali ka d'a ye Mali b'a nin kan Seku bɛ Mali fɛ koyi ok wa kunnafoni bɛ di bɛɛ de ma tan donc ni mun ma ɲɛ o tɛ se ka kɛ kojugu ye a ye ɲuman caman fɔ a ye ko caman fɔ minnu kɛra ok donc faso kanu de bɛ k'a bila nin na Seku tɛ mɔgɔ si nɛni-nɛnikɛla tɛ donc o fana ka fɔ maintenant i y'a faamu donc a ka to mun bɛ fɔ a ɲɛna a ka to ka hakili sigi des fois a bɛ mɔgɔw jigi tigɛ des fois a bɛ mɔgɔw ja tigɛ des fois a bɛ mɔgɔw bila kamana gan surtout minnu dalen don ale la n'u y'a mɛn a b'u kamana gan kosɛbɛ o bɛ fɔ bon fɛn min ye Bandaw ni Assimi Goïta ninnu ni Mukutari Wane diɲɛ kɔnɔ n'i y'a dabiri mɔgɔw da la dɔ b'a dabiri i da la Assimi Goïta ne bɛ mun fɔ aw ɲɛna M5 de nana n'aw ye M5 ka kɛlɛ de kama aw nana aw y'a dabiri M5 da la ka na ni Bandaw ye ni Bandaw y'a dabiri aw da la Fali Sara Boci banna ok M5 nana ni aw ye aw y'a dabiri M5 da la bɛɛ bɔr'o kalama donc aw nana ni Bandaw ye ni Bandaw fana ko k'a b'a dabiri aw da la o tɛ jamana ci kun bɔ ni Bandaw fana ko k'a b'a meleke aw da la o tɛ jamana ci kun bɔ parce que zo sigilen don ni a y'a bɛɛ ye fɛn bɛɛ bɛ bali zo na f'a y'a bɛɛ ye fɛn mun bɛ mɔgɔ da kɔnɔ n'o taara i ngɔnɔ fɛ o man kan ka bali i la ok donc an bɛ mun fɔ aw bɛɛ ɲɛna ok jamana in a y'a mara a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma anw mago tɛ coup d'état la bilen aw ta kuma sera ni coup d'état wɛrɛ nana kɛ tuguni o tigiw fana san fila wɛrɛ bɛna di olu ma i y'a faamuya wa CEDEAO mun tɛ se dɔwɛrɛ la ni embargo tɛ CEDEAO mun tɛ se jamana ɲɛnabɔ la fo embargo CEDEAO mun tɛ se kuma wɛrɛ la ni embargo tɛ CEDEAO mun dalakan CEDEAO yɛrɛ tɛ ye jamana si la hɛrɛ bɛ jamana mun na CEDEAO kɛra i ko ONU mobili donc an bɛ mun fɔ aw ɲɛna anw sɛgɛnna aw musow sɛgɛnna aw denw sɛgɛnna jamana kɔnɔdenw sɛgɛnna wa depuis aw kɔni nana kuma kelen ka fɔ aw ɲɛna Bandaw ka fanga biliki balaka don ala ka fanga jidi mais baara kelen an ma foyi ye Assimi Goïta aw nana ni Bandaw ye yanni Bandaw ka na foyi ma kɛ aw Bandaw nalen foyi ma kɛ yanni Bandaw ka na ni Mukutari Wane foyi ma kɛ Mukutari Wane nalen foyi ma kɛ donc an k'o fɔ i y'a faamu minnu bɛ politiki boliboli la anw tɛ politiki ko la mais anw bɛ sɔrɔdasiw de anw tɛ politiki ko la anw bɛ jamana de n'a y'aw diya ala kana to aw ka taa mais Mopti kɛlɛ ka ban ala kana to aw ka taa anw ni Kidal population i y'a faamu nord ni sud an ka se ka bɛn an ka se ka Mali gouvernement Kidal an ka se ka kɛlɛ bannen Mopti an ka se k'a ye i y'a faamu filaw ni donsow bolo bɛ ɲɔgɔn bolo faso bɛ ka jɔ anw mago b'o de la Bamako bolibolikɛla ninnu o y'u kun ye ba minnu fana bɛ yen n'u wulikun wɛrɛ tɛ olu la fo élection ko olu bɛɛ ye natabaw de ye élection ko kuma bɛ minnu da olu ye jɔyɔrɔ ɲininaw ni natabaw de ye i y'o faamuya ne bɛ kuma min fɔ o y'aw ye mais kuma kelen min bɛ fɔ aw ɲɛna ni ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli o de ye ko n b'a dɔn accord d'Alger in a tɛ bɛn koyi Macron tɛ se k'o ɲɛnabɔ aw tɛ se k'o ɲɛnabɔ aw tɛ se ka foyi k'o la n'aw y'o dabiri o bɛ tila ka ɲɛnabɔ parce que o ye Mali kunkan ko de donc i y'a faamu kuma mun tɛ ɲɛ fɔ ko fila kɔ bɛɛ k'i hakili to i ka kɔrɔlen na cɛkɔrɔba bugɔko fila dogodogonin kelen na o y'i yɛrɛ nɔ ye parce que mɔgɔ bɛ pan cɛkɔrɔba bo kunna mais i tɛ pan kumakan kunna cɛkɔrɔba kumakan suruku bo de don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ n'i ye suruku bo ye fali k'u kɔrɔ bo sɛgɛnnen don fɛn fila de bɛ tugu suruku kɔ i y'a faamuya wa a ku soit suruku denni ni fɛn wɛrɛ tugura a kɔ a b'o dun koyi donc ne kɔni bɛ mun fɔ aw ɲɛna jamana mun aw nana sigi vraiment aw y'a dabiri M5 da la ne y'a fɔ aw ɲɛna jamana tɛ se ka jɔ M5 kɔ n'aw k'aw bɛ segin M5 ma bi in na jamana ti kɔni tɛ jɔ M5 kɔ aw seginna M5 ma jamana tɛ jɔ M5 kɔ aw ma segin M5 ma jamana tɛ jɔ M5 kɔ bɛɛ b'o dɔn i y'o faamuya wa M5 fanga b'a la u ko ka di mɔgɔw ye i y'o faamu parce que u ka baara kelen aw tilala ka u mabɔ o la parce que ala ye anw da Mande jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ mɔgɔ jumɛn fɛ victime toujours anw bɛ victime de défend Mande yɛrɛ sariya y'o ye bin kɛra mɔgɔ min kan
mandenkaw b'o de défend bin kɛra mɔgɔ min kan mandenkaw b'o de solonani don bin kɛra mɔgɔ min kan mandenkaw bɛ gɛrɛ o de la surtout n'u yɛrɛ ɲɛ b'a tiɲɛ la donc M5 ka kɛlɛ ma dogo mɔgɔ si la bɛɛ y'a tiɲɛ ye fanga nana ta k'a di aw ma mɔgɔ kelen tɛ M5 la mun banna mɔgɔ kelen tɛ M5 la a ma ja mɔgɔ min ye mɔgɔ kelen tɛ M5 la mun ma danaya da Assimi Goïta kan mɔgɔ kelen tɛ M5 la bandaw nali kun ma ja mun ye donc n'i y'a ko talen ye ka tila ka taa kɛ ko wɛrɛ ye c'est que aw yɛrɛ de ma ko ɲɛ aw fana ma ko ɲɛnama aw ma ko kɛ quoi aw ma baara kɛ baara mun bɛ ye faso jɔ ɲɛdimi de don kɔnɔdimi tɛ ni fiyentɔ taara kungo kɔnɔ ni kulo geren taara kungo kɔnɔ n'a bolila ka na jɔ a ma mɛn de a y'a ye de n'i taara kungo kɔnɔ n'i ko mɔgɔw ye n'i ma mɔgɔ ye i b'i yɛrɛ ye batarako tɛ falideni san jamanajɔ tɛ batarako ye batarako tɛ falideni san n'i bɛ falideni san i b'a n'a ba de san parce que falideni kelen minɛ man di ok donc jamana bɛ yɔrɔ min na a ka bɛn Mali kɔnɔ an ne kun nisɔndiyara parce que bere rouge ni bere verte ko n'o k'o kɛlɛ banna donc sɔrɔdasi bɛɛ mana kɛ kelen ye ala kana kɛlɛ wuli aw ni ɲɔgɔn cɛ i y'o faamu donc aw ye ɲɔgɔn minɛ Kati an bɛɛ ta don Kati an bɛɛ jigi ye Kati ye parce que an ka lakanabagaw ka soba o ye Kati de mais jamana kuntigi jamanadenw bɛ jamana kuntigi de kɔ jamana kuntigi o jamana kuntigi n'i nana k'i nin da suyɛni ko ka jamanadenw tɛ se k'i bila n'i nana ka wari dunnaw k'i nin da olu kan jamanadenw tɛ se k'i bila minnu ye faso ci parce que faso nafolo dunbaga o ye faso cila de donc an bɛ mun fɔ aw ɲɛna jamana in bɛ yɔrɔ min na ne bala hakilina na an ka gɛrɛ sɔrɔdasi kɔrɔw la a ka sɔrɔdasi kɔrɔw wele i y'a faamu wa ancien commandant ninnu jɔyɔrɔba b'u la minnu ye Musa Fanga na u kɛlɛ caman kɛr'u ɲɛna jamana maracogo caman kɛr'u ɲɛna sɔrɔdasiya fanga kɛr'u ɲɛna i y'a fɔ démocratie nan'u ɲɛna aw ka gɛrɛ ancien combattant na aw ka gɛrɛ sɔrɔdasi kɔrɔw la aw ka lajɛ u bɛ ka kuma minnu caman fɔ sɔrɔdasiw ka tiɲɛ tɛ o aw yɛrɛ k'a jateminɛ u b'a fɔ ko généraliw bɛ miliyari ta généraliw bɛ miliyɔn de ta mais généraliw o kuma u tɛ taa wari ta banque de la est ce que généraliw bɛ miliyɔn ta wa Mali kɔnɔ général jumɛn de la ka miliyɔn ta fo tout dernièrement dɔrɔn u nana ni loi kura min ye tout dernièrement i y'a faamuya wa i bɛ ka tile la ka dɔ fara général dɔw sara kan donc u kɛlen don ka généraliw yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ aw minnu b'o kalama mais journal dɔw ka kɛ kunnafoni dɔw ka di i y'a faamuya wa Facebook journaliste ninnu u kana n'o kuma dɔw ye c'est à dire général mais u b'a fɔ minnu bɛ saraba ta sara tɛ taa ta banque de la wa mais u bɛ taa sara ta banque jumɛn na mais o kuma na u saraw ka o dɔnnen don donc ni nkalon dɔw fana dara mɔgɔ dɔw la a ka essayer o nkalon olu ɲɛnabɔ ka di o bɛɛ bɛ jamanadenw n'u ka sɔrɔdasiw bolo don ɲɔgɔn bolo o bɛɛ bɛ jamanadenw n'u ka fanga kɔrɔ mɔgɔw bolo don ɲɔgɔn bolo i y'o fɔ ancien commandant u ka jate généraliw ka jate i y'o fɔ générali kɔrɔ ninnu a bɛɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma minnu delila ka nord kɛ espérance minnu b'olu la nord ko la o sɔrɔdasi kɔrɔw ka wolo olu ka ɲininka o directeur kɔrɔw ka wolo olu ka ɲininka dɔw yɛrɛ bɛ u bɔra nord la olu nana ka n'u ka sow jɔ Bamakɔ Segu Sikaso Kayi donc o mɔgɔ kɔrɔba ninnu gɛrɛ ka k'olu la u ka essayer ninnu bɛ taa cogo di ninnu bɛ faamu cogo di donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de ye jamana ka hɛrɛ ɲinitɔ ye sinon militaires aw nana a diyara bɛɛ ye dɛ mais ne kɔni bɛ mun fɔ aw ɲɛna aw goyali mɔgɔw ye o bɛ bɔ aw yɛrɛ la aw ka manjabaliya a bɛ ka bɔ aw yɛrɛ la aw ko goyali mɔgɔw ye a bɛ ka bɔ aw yɛrɛ la tɛgɛrɛ fɔbaliya aw kun a bɛ ka bɔ aw yɛrɛ la a jateminɛ n'i ko Mali sɔrɔdasiw ma k'u bɛ taa kɛlɛ la mais sɔrɔdasiw bɛɛ bɛ taa f'u musow ɲɛna sɔrɔdasikɛ yɛrɛ tatɔ kɛlɛ la o muso bɛ sɔrɔdasikɛ photo ta k'o bila Facebook kan sɔrɔdasikɛ yɛrɛ tatɔ kɛlɛ la o nan'i sara a ba la o ba o i y'a faamuya wa o ɲɔngirilen b'a ba kɔrɔ o ba tɛgɛ b'a kun na sɔrɔdasikɛ yɛrɛ tatɔ guerre la sɔrɔdasikɛ yɛrɛ tatɔ kɛlɛ la fɔlɔ i y'a faamuya sɔrɔdasiw yɛrɛ korilen u ka minɛnw na olu b'o photo ta ka bila Facebook kan mais juguw b'a dɔn u bɛ ka taa juguw b'a dɔn u kan ka na juguw b'a dɔn u bɛna taa yɔrɔ min na sɔrɔdasikɛ b'a fɔ a muso yɛrɛ k'ale bɛ taa kɛlɛ la mais sɔrɔdasikɛ muso b'a dɔn ko sɔrɔdasikɛ bɛ taa sɔrɔdasikɛ
que ye kɛlɛkɛla de donc olu bɛɛ bɛ jouer en contre la donc o kangari ka da sɔrɔsiw ye y'o faamu sɔrɔsiw ye Facebook kɔni bɛ yen mais attends n'i ye mun kunden cɛ o bila kan kɛ mais i tatɔ ka n'o bila donc nin bɛɛ ye erreur ye ok aw yɛrɛ ka bɛn n bɛ mun fɔ aw ɲɛna aw yɛrɛ ka bɛn mais bɛn in tɛ se ka ɲɛ aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koyi i b'a dɔn a tɛ ɲɛ mun na Assimi Goïta e n'i ka mɔgɔw aw nana aw ye place sɔrɔ o ɲɛna aw nana ni bandaw ye o ɲɛna mais kɛlɛ kun sisan aw de taara bandaw ta aw de nana n'a ye maliden si tun t'a yɔrɔ dɔn bandaw kun dogolen don an bɛɛ la i ko ko faramali bandaw kun dogolen don an bɛɛ la y'o faamu mɔgɔ si kun tɛ bandaw yɔrɔ dɔn bandaw kun kɛra i ko jeliba b'a ka ngɔni mɔgɔ si kun tɛ bandaw yɔrɔ dɔn bilen aw de nana ni bandaw ye donc aw y'a sɔrɔla a ka démission minnu bɛ mɔgɔw kun na donc bandaw nana sigi aw ni bandaw bɛ kɛlɛ mun na mun bɛnbaliya bɛ na aw ni bandaw cɛ ni bandaw ɲɛna aw de ka président don n'a tiɲɛna aw de ka président don ni bandaw kɛra président min ye aw bɛ hakɛ to ko président tɛtu aw de ka tɛtulen nalen don donc aw de b'o assumer aw ni bandaw cɛ bɛn ni ɲɔgɔn tɛ yen bi in na dɛ parce que kɛlɛ tɛ wuli Kati dɛ kɛlɛ bɛ wuli Mopti de kɛlɛ tɛ wuli Kati sɔrɔsi tɛ kɛlɛ sɔrɔsi ni sɔrɔsi tɛ kɛlɛ Kati sɔrɔsi ni sɔrɔsi n'u b'a kɛlɛ kɛ a bɛ taa kɛ nord de la gendarme ni sɔrɔsiw tɛ kɛlɛ ni gendarme ni sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ o bɛ taa kɛ Gao de polisiw ni sɔrɔsiw tɛ kɛlɛ n'olu bɛ kɛlɛ o bɛ taa kɛ Tombouctou de sɔrɔsiw yɛrɛ dama tɛ kɛlɛ n'u bɛ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ taa kɛ Kidal de o la an b'a dɔn k'aw ye kɛlɛkɛlaw ye parce que kɛlɛ kɛlen don ka jamana ci k'a tigɛ donc marifa lankolon balo o bali n'a bɛ ci ka yɛlɛ sanfɛ a bɛɛ ka ye rebelle kelen galaka la balo o bali n'a bɛ ci ka yɛlɛ a bɛɛ ka jihadiste kelen galaka la donc o bɛnbaliya y'a fɔ a ka ɲi a ka fɔ de ko sɔrɔsiw ni bandaw kɛlɛlen don ko ka da mun de kan bandaw ko sɔrɔsiw ka don Kidal y'a faamuya wa sɔrɔsiw ko k'u bɛ taa don Kidal bandaw ko k'u ka reculer ko négociation dɔ bɛ yen sɔrɔsiw ko k'u tɛ reculer ça c'est un bon guerre entre vous mais kana jɔyɔrɔ ko kɛlɛ ni Muktar Wan bɛ na Muktar Wan tɛ changer Muktar Wan bɛ sigi a nɔ la nin tɛ kɛlɛ kun ye dɛ ok nin tɛ kɛlɛ kun ye dɛ e kɛlɛ o kɛlɛ kɛ a ka sɔrɔla kɛlɛ wulila i y'a faamuya wa Mopti kɛlɛ Mopti nɔfɛ mais aw ye kɛlɛ wuli o dɔw la vraiment i y'a faamuya wa video kɛlaw mɔgɔ bɛ se ka rumeur dɔ dɔn mais i bɛ rumeur in to yen parce que i bɛ se ka cɛkɔrɔba dɔw ka sunɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ ko coup d'état kɛra k'a sɔrɔ a ma kɛ i bɛ musokɔrɔba dɔw ka kɛlɛ sunɔgɔ tiɲɛ minnu baw cɛw bɛ sɔrɔsiya la n'olu ye ɲɛmɔgɔw ye i b'u u baw ka sunɔgɔ tiɲɛ i bɛ den dɔw ka sunɔgɔ tiɲɛ parce que n'i ko ko coup d'état kɛra bandaw la ok bandaw somɔgɔw bɛ yen musokɔrɔbaw b'a la cɛkɔrɔbaw b'a la bandaw denw bɛ yen a den teriw bɛ yen bandaw kɛrɛfɛmɔgɔ ninnu ni bandaw ko don bandaw kɛrɛfɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu faw ye jɔyɔrɔbatigiw ye i bɛ bɛɛ lasiran bon jamana yɛrɛ minnu b'a dɔn INTM ka grève ko bɛ sen na n'i nana nin fɔ a bɛ mɔgɔw jigi tigɛ donc information ka to ka lamɛn INTM ne tɛ baarakɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan aw ni ce aw ni baraji aw ye baara min kɛ a bɛ kɛ tan parce que kunkan ma bɔ gari kow bɛ cogo di kan jumɛn b'i da a kɛra fama ye dɛ kunkan foyi ma bɔ fanga in na ok Muktar Wan i ka ministre IBK a bila yɔrɔ min na IBK ka ministrew ɲɛna n'i ye Muktar Wan IBK ka ministrew n'i bɛ dɔ kɛ i bɛ dɔ kɛ dɛ sinon e talen i man kan ka na koyi mɔgɔ de kan ka na ni fasodenw nimisa i nɔfɛ Mali si ma nimisa i nɔfɛ Mali si hali i yɛrɛ denw mais a tɛ bali ne kɔni na parce que depuis Ala y'i da ministère la i bɛ taa ni koyi i y'a faamu i ka voyage de bɛ ye i ka papier signé de bɛ ye depuis ATT tile i y'a faamu ministre des affaires étrangères i y'o ye i bɛ papier signé la vɛsi de b'i la depuis Ala y'i da i m'a ye n'i bɔra faut que i m'a ye hali i kɔrɔla mɔgɔw a ma bali mɔgɔw la il suffit k'i kun di dɔrɔn bɛɛ delila k'i dɔn n'i ka vɛsi ye parce que depuis Ala y'i da i ma vɛsi bɔ i y'a faamu papier signé o dɔrɔn de la mais franchement i ma foyi kɛ fɔlɔ n'i bɛ se ka yɛlɛma dɔɔni don kow la parce que jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan ni aw yɛrɛ aw baarakɛcogo yɛlɛma dɔɔni i yɛrɛ ka nɔbɔ ko dɔ la sa parce que depuis nana i taara baraji kelen de dayɛlɛ Muktar Wan i ka victoire i taara baraji dɔ dayɛlɛ baraji dun bɛ ka jɔ depuis ATT tile la depuis IBK tile la e taara o baraji de dayɛlɛ donc foyi ma ye ok donc Assimi Goïta a y'a essayer aw ni bandaw ka bɛn ok donc an bɛ mun fɔ o y'o ye
mais ne kɔni bɛ kuma kelen fɔ aw ɲɛna n fa karisa don fa karisaw tɛ o a fɔra ko ka aw ka tɔn mun ci a ye tɔn ci ni tɔn cira o t'aw bɔ aw kilasi la a ye tɔn ci aw ka to aw kilasi la aw ka baara kɛ jamana ka basigi élection ka se ka labɛn mais élection kana se ka élection ne kana labɛn ka sɔrɔ c'est à dire Mopti ko o kɛlɛw ma ban ni Tɔnbɔkutu ni Jɛnɛ ninnu y'a faamuya wa ani yɔrɔ minnu bɛ kɛlɛ la ok donc a ka lajɛ an ni surakaw an bɛɛ ye kelen ye ok Manden surakaw de don Manden arabu bɛ yen Manden suraka bɛ yen Manden tukɔnɔmɔgɔw bɛ Bawulenw ni Aɲuw y'a faamuya wa olu de ye Manden tukɔnɔmɔgɔw ye bilahi talahi Mandenw don Manden surakaw bɛ yen o Mauritanie ye Manden arabu bɛ yen o ye Tɔnbɔkutu ani Kidal frontière la les berbères y'a faamuya wa Manden arabu bɛ yen olu bɛ Tɔnbɔkutu olu bɛ Kidal Mandenkaw de don depuis Sunjata yɛrɛ ma wolo donc an ka ɲɔgɔn faamuya ok bon a bɛ ka fɔ yɔrɔ min ma ko Azawad a bɛ yen Azawad bɛ yen dɛ depuis ninnu si ma na Azawadi bɛ yen i komi Sikaso bɛ yen Azawadi bɛ yen Azawadi bɛ yen région de don i komi Sikaso Azawadi bɛ yen i ko Segu Azawadi bɛ yen i ko Gawo Azawadi bɛ yen i ko Kidal Azawadi bɛ yen région de don i n'a fɔ Kayi donc dugu tɔgɔ de don mais a t'i n'a fɔ a tɛ yen dɛ a bɛ yen dugu tɔgɔ de don ok Segu jamana o tun tɛ Segu jamana ye wa Sikaso jamana o tɛ Sikaso jamana ye wa y'o faamuya wa Manden jamana o tun tɛ Manden jamana ye wa y'o faamuya wa Bɔbɔw ka jamana o tun tɛ Bɔbɔ jamana ye Mɔsiw ka jamana o tun tɛ Mɔsiw ka jamana ye Marakaw ka jamana o tun bɛ yen mais n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de tun ye Manden ye donc Azawadi bɛ yen de Manden jamana dɔ de tun don mais a tɛ i n'a fɔ a dama jamana don donc olu ka dɔn mɔgɔ minnu b'a dɔn n'olu sigira k'a fɔ a bɛ faamu tu vois un peu c'est pas parce que non a bɛ yen de donc an k'olu bɛɛ dɔn fɔlɔ kɛ donc mais vraiment sɔrɔsi Mali mago tɛ coup d'état la ok Mali mago bɛ fɛn o fɛn na o de ye ka pression kɛ Assimi Goïta ni Bandaw ni Muktar Wan ninnu kan k'a yurula fɔlɔ depuis aw nana foyi ma k'a ye mun kɛ a k'a yira a tɛ yen bon n'o bɔra ye kuma tiɲɛ ye mun ye Bandaw jamana ka gɛlɛn Bandaw e b'o dɔn ne b'o dɔn donc ni Bandaw yɛrɛ sɔnna ko jamana ka gɛlɛn Bandaw sɔnna ko fantanya bɛ jamana na parce que yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔla Bandaw 120 millions ko in a tɛ bɛn 150 millions Bandaw a tɛ bɛn kalo la Bandaw 150 millions a ka ca i ma Bandaw 150 millions a ka ca i ma a baara t'i bolo y'a faamuya wa Bandaw o de digilen don ne bala la ya e man kan k'a ta o parce que wari tɛ yen Assimi Goïta i bɛ ka sara mun ta a ka ca o i y'o faamuya wa Muktar Wan i bɛ ka mun ta a ka ca o wage ninnu aw bɛɛ a y'a essayer a ka dɔ bɔ aw saraw la kɛ a ka population yɛrɛ la convaincu aw ka population da aw yɛrɛ la a tɛ bɛn o donc o tun ye kutuba deuxième partie donc sisan an b'o to tan an bɛ segin ka na an bɛ nin tigɛ dɔrɔn an bɛ na o ye jumɛn ye an bɛ na kuma mun bɛ Facebook kan dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka lahara sɔn suma lalabi an bɛ n'o video la wa love à vous tous kana balaba sitan den toro yiridugu